आमका जाय आमची सुरक्षा आमका जाय आमची सुरक्षा आमका जाय आमका जाय आमची सुरक्षा आमका जाय आमका जाय आमची सुरक्षा आमका जाय बीजेपी हटाओ देश बचाओ बीजेपी हटाओ देश बचाओ बीजेपी हटाओ देश बचाओ आमका नका भ्रष्ट सरकार आमका नका भ्रष्ट सरकार आमका नका बेटी बचाओ बेटी पढाओ हे म्हणतात फक्त ह्या सरकारा भितर सरकारच्या अंडर बेटी सुरक्षीत ना जेन्ना बेटी सुरक्षीत ना तेन्ना कितें म्हूण शिकयतले आमी मुखार आनी हेचे म्हणटा भिवपाची गरज ना आयचे दिसाक म्हाका दिसता सगळे गोंयकार जे रावतात ते एक फियरान रावतात की बाबा नक्कीच जातलें ना खबर ना देर इज अ फियर इन द पब्लीक बिकॉज तांकां फेथ ना गव्हर्मेंटाचेर लॉ एंड ऑर्डराचेर तांकां फेथ ना हो सरकाराचेर आमी म्हणटा वी हॅव टॉकिंग अबाउट मर्डर वी आर टॉकिंग अबाउट रेप्स वी आर टॉकिंग अबाउट थेफ्ट वी आर टॉकिंग अबाउट असॉल्ट वी आर टॉकिंग अबाउट किडनॅपिंग एंड द रिजन आमी म्हणटा लॉ एंड ऑर्डर हॅज कोलॅप्स्ड इज बिकॉज फाटल्या दिसांनी द वे द क्रायम्स आर इन्क्रीजिंग इट इज not taking a step back. There are no reforms, no policies, nothing formed by the government. I will just draw your attention to some of the facts that we have. I will talk about drugs. Drugs जे आमी म्हणटा ते युथाक काबार करता. यूथ जे आमचे फाउंडेशन आसा त्यांचे फ्युचरा बरोबर आमी खेळटा by not curbing the drugs abuse and drug usage. In 2024, drugs that were seized were around 274 kgs and the value of drugs was around 9 to 10 CR the entire year. But when you talk about the drugs that were seized in 2025 from Jan to June, it is around 150 kg and tazo values on asa almost 68 to 73 crores. So where there is a curb in the drugs, where and how are the government trying to pull this down? It is clearly evident that a lot of people involved in this, there's a lot of corruption and a lot of money involved here. So who is responsible? I will talk about this later. Secondly, जे आम्ही म्हणता, we talk about rape cases, molestation, violence against women. Even these cases have increased rapidly. In 2024, the rape cases were around 106, whereas from Jan to June, it has been around 54. The crime against women was around 365 in 2024, and that has increased from 2023. In 2023, the crime rates against women was 288. 2024, it went to 365. And when you compare Jan to June of 2024 and 2025, you will see there's a jump of 19% in the same period. So nothing the government is doing to bring down this. पहिली म्हणजे इन्क्रीज ऑफ वायलंट क्रायम्स. आता प्रेस जे आसा आमकां सांगता, तुमच्या माध्यमांतल्यान आमकां कळ्ळा की ह्या दिसांनी कितले वायलंट क्रायम्स आमकां दिसता. कलंगूट स्टॅबिंग जाला खंय आनी कितें चेन स्नॅचिंग हे सारके यू कॅन सी दॅट द लॉ एंड ऑर्डर इन गोवा हॅज कम्प्लिटली कोलॅप्स. टॉकिंग अबाउट वुमेन सेफ्टी इन गोवा, I personally feel my mother, my sister are unsafe. पयरूच एक गजाल जाल्यार जी आमी पणजे पुलीस स्टेशनान आमी पावलो, जंय एक चेडूं, एक बाय, एक चली थंयच्यान पणजे येताली and in the bus she was touched and she was touched inappropriately. These kind of situations are happening in Goa. Most importantly, what I want to speak today is about the failure of the government to address to the grievance of the local community. आता काही दीस पहिले हांवेंच एक मुद्दो एक रेस केलेलो कुमारजुआ ह्या वाठारांत, जी ज्या ओव्हरब्रिजाक लागून जी ट्रॅफिक डायवर्ट जाल्या ताका लागून हांवें एक मुद्दो आमी रेस केलेलो
थिंगा एक प्रेस घेतिल्लो प्लस आमी एक ऑलरेडी एक लेटर कलेक्टर ऑफिसान दिलेले आयज पासून इट्स अ शेम that this government is taking the call of the people on deaf ears. आयज पासून थंय एक पासून पुलीस उबो ना, आयज पासून ट्रॅफिक मॅनेजमेंट करपाक कांय ना. आनी कालची गजाल, काल एक ट्रक ती व्हाळान पडपाचो, हाचे कॉग्निशन्स कोण घेतलो? हू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सच एक्सिडेंट्स? This is a complete failure of governance. This is a complete failure of the government, and the government do not care for the local people. Forget about the local people, they do not care for even the senior citizen. आमच्या वाठारांत, कुमारच्या वाठारांत ती फेरीबोट जी आसा ती पयलीं म्हणजे ती चालू आसना. दुसरें म्हणजे जेन्ना आमचे लोक थंय वयता ह्या ट्रॅफिक मॅनेजमेंटाक लागून तांचो जीव आसा पळय तो घातक जावपाचो आसा. आनी आमी मागणी केली, पूण ह्या सरकारान ही आमची मागणी भेऱ्या कानांनी घेतलेली आसा. आज आमी पळयता की गोंयांत ज्या पद्दतीन लॉ अँड ऑर्डर कंप्लीट कॉलॅप्स जाल्ली आसा, तेची जबाबदारी म्हाका दिसता सरकारान घेवपाची गरज आसा. हो भारतीय जनता पक्षाचो सरकार आज ज्या पद्दतीन हे राज्य चलयता, तितून तुमी गेली इतिहासान तर वचत जाल्यार दीस इज वन ऑफ द वर्स्ट गव्हर्नन्स, वर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन. कारण आज कोणाचोच खंयचोच कंट्रोल ना. आज आमची महिला सुरक्षीत ना, आमची भयणी सुरक्षीत ना, आमचे युवक सुरक्षीत ना. आज मोठ्या प्रमाणात गोंयांत तर तुमी क्रायम रेट पळयल्ली आसा, मोठ्या प्रमाणात क्रायम रेट गोंयांत वाडलेली आसा. ताका जबाबदार कोण? ताका जबाबदार संपूर्ण हो भारतीय जनता पक्षाचो सरकार, जाका गोंयच्या जनतेचें कांयच पडून गेल्लें ना. आज मर्डर रेटी वाडलेल्यो आसा, रेप वाडलेले आसा, मॉलेस्टेशन वाडलेलें आसा. काही प्रमाणात तुम्ही आज पळयत जाल्यार मोठ्या प्रमाणात ड्रग्स गांवागांवांनी पावले आसा. म्हणजे युवकांच्या फुडाराचेर हो सरकार खेळटा. त्या खातीर हो निशेध करपाक आज आमी ल्हानसो मोर्चा काडलेलो आसा.